الرحمن الرحيم انما الهكم الله الذي يقينا جترواد استاسو غزات لا اله الا هو چنشته لائق دے عبادت مگر دغه الله دے وسع كل شيء علما اور رسیدل پر یو سستا په علم کې كذلك دارنګ نقص عليك بیانو مون پتا باندې من انباء د خبرونو دا غسنا ما قد سبقا آغا چی مخی تیر شوی دی وقد آتینا کاو تاکی سرا درکڑی منگتا تا بلدنا ترخبلنا ذکرا نسیت من آرزا چاچی مخوالوانو ددینا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا یقینا چتی بده پرز قیامت بانی بوجو خالدین فی ہمیشہ بوئی پدی کی وساء لهم یوم القیامت حملا او بد دی لرا پرز قیامت بانی اوچت ولد بوجو یوما پاغرز بانی ینفخو فی السوری چپوک بوالشی پشپیلائی کی ونحشر المجرمین او جمع بکریشی مجرمان یوم ازن پدورز بانی زرقا خڑسترگی یا شنسترگی یا ڑاند یتخافتونا پٹی خبری بکی بینهم پمس بلکی الا بستن جنہ تیر کرتاسو الا عشرہ مگر لس رزی یا لس گھنٹی نحنو عالمو منگا پوئیگو بما پاغس بانی یقولونا چوائی دیز یقولو امثلهم کلا چوئی اخیار دینا طریقتاً پلارکی الا بستم الا یوما چنہ تیر کرتاسو مگر یو رزم